¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos en la entrada de Celia. Aquí su amigo Van Jerry. Vamos a esa choza, güey. A ver ciertas misiones. Primero vamos a matar a ese perro, no sé qué sea. Perro Reds. Uy, espérate. Ok. Ok, aquí hay un ancianito, vamos a hablar con él. I am Gary, a great sage. In my day, anyway. I'd hoped to ask a favor when one of your ilk came along. A strapping young tarnished, able to cross the scarlet swamp of Aeonia. Don't fret, I'll provide fine recompense. Should you accept, I will teach you the secret of Celia, the town you see there. Ok, vamos a escuchar la solicitud, gente. I need your help to heal a certain young girl. Her name is Millicent. You will find her Millicent, ok. resting at the church atop the cliff, stricken by the rotting sickness. The rotting sickness that afflicts Millicent has no cure. When the Erd Tree flourished, even the demigods could not stave off its effects, despite their nigh godhood. But Millicent's suffering can be ameliorated. For this, you are to find a certain needle. Seek the deep, scarlet swamp of Aeonia outside Celia's bounds. The needle, made from unalloyed gold, is lost somewhere there. First, you must find the It's hidden. Then I will tell the secret. Ok, vale, nos dice que encontremos una aguja de oro, gente. Vamos allá, dice que está en el pantano, güey. Que el pantano lo tenemos aquí al lado, por cierto, ¿no? No, venga. Pensé que se iba a morir. Estamos en el pantano, güey. Porque este pantano todo es veneno, Así que lo mejor es ir en el caballo, porque si no. Ceniza de guerra, anillo de luz sagrada. Y lo encontramos. Vamos. Ok, vale. Hay un jefe. Bueno, gente, ya hemos derrotado al boss de esta área. Nos da un estandarte de veterano. Nos da aguja de oro sin aleación. ¿Sí, vale? Nos vamos en esta zona, exactamente en esta zona. Ok, gente, estamos aquí con el anciano una vez más. A ver qué nos dice. You found the unalloyed gold needle. As promised, I've detailed the secret of Celia right here. Go on. It's yours. Ok, secreto de Celia. Let me have a look at the needle. Well, this is a marvel indeed. The work of a true artisan, a meticulous, bold craftsman who grasps the essence of life. Can you give me some time with this? As well made as it is, it won't be much use snapped in half, will it? Can you give me some time with this? As well made as it is, it won't be much use snapped in half. Ok, vale, dice que le demos un tiempo, güey. Vamos a descansar en... Pues es que no hay ni una gracia perdida cerca. Vamos a buscar una y descansar y regresamos.
Hoy gente hemos regresado después de I descansar have en una awaited gracia, your así que vamos a ver qué return. nos dice. The Espero tu needle regreso. is repaired. Now it will forestall the rotting sickness, I'm sure. Will you give it to the girl, Millicent? I will reward you in kind. Y ya tenemos la aguja. Millicent Vamos, ¿qué más nos rests at the dice? church atop the cliff beyond Descansa en la iglesia de Celia, la cima the del town acantilado. yonder, tended to by the Okay. witless pests who worship her, or rather her rotting sickness, as a god. A wretched fate, indeed. The poor girl, she never wished for any of this. Do you find it peculiar that I would show such concern for the girl? Well, I'm the one that found her, a mere babe in the swamp of Aeonia. She is one of my dear, but the rotting sickness erodes one's memory. I doubt that she remembers the first thing about me. Oh, I must be getting old. I didn't always worry so much. Now, all you need to do is deliver the needle to Millicent. She's convalescing in the church atop the cliff just beyond Celia. Do so, and you shall receive. Ok, vale, yo creo que ya no es nada relevante. Hay que pasar la ciudad, agarrar este camino, gente, y aquí está la iglesia a la cual debemos ir, ¿ok? Ok, gente, vamos llegando a la iglesia. Los guardianes ahí. Quería que no me vieran. Vamos a matarlos. Ok, están muertos súper fácil. A ver. Who's there? Well, it matters not. If you, my flesh writhes with scarlet rot, it is a curse, not to be meddled with by man. You ask that I stab myself with the needle. Ok, entregamos la aguja quell que nos dio el the anciano. scarlet rot. But how? Never mind. I've decided I would rather trust you than simply continue to spoil from within. Would you mind averting your eyes for a moment? Well, that was easier than expected. But why do I feel so... Vale, gente, vamos a descansar en la gracia y ahorita a ver qué pasa, ¿no? En lo que descansamos, teóricamente pasa el tiempo, así que vamos a ver qué es. I hoped to see you again. My apologies for when last we met. I fainted before I could even thank you. Everything is as you said. Since inserting the needle, the scarlet rot has ceased to writhe. Even the nightmares have abated. And now, though I can scarcely believe it myself, I can move as I please. Not that I could ever truly repay you, but I would like you to have this, by way of thanks. A token though it is. I'm considering leaving. On a journey. With the needle buried in my flesh, I've started to recall, but dimly, my destiny. It's all thanks to you. My name is Millicent. I pray fate permits us meet again. I'm considering leaving. With the needle, my destiny.
Ok, nos está diciendo exactamente lo mismo. El diálogo ya terminó. Vamos a descansar a ver si se va. Confirmado, ya no está, ya emprendió su viaje. Vamos a ver al anciano a ver qué nos dice. Ok, gente, llegamos a la choza, güey, del anciano. No está ahorita el viejito, Hello again. Está Something Millicent. about this place felt familiar to me, so I decided to pay a visit, hoping to find someone here, but I've only found emptiness. Perhaps before my departure, I needed someone to say farewell to. Well, never mind that. I must focus on my journey, for which I have you to thank. I must stay strong. Well, never mind that. I must focus on my journey, for which I have you to thank. Ok, está repitiendo el diálogo, gente, entonces pues por ahora creo que ya es todo aquí. Ok, gente, estamos aquí, justamente aquí en la colina de vista de Terrárbol, ¿vale? Aquí podrán ver en el mapa dónde es. Cerca de las ruinas de Lutz. Vale. Y caminamos hacia el norte, podría decirse. Y aquí la tenemos una vez más, gente. Ah, we meet again. In truth, it's been smooth sailing for me. The scarlet rot has stilled since last we met. As such, I've been able to continue my journey. Though rather vexingly, I realized that if I still had my sword arm, I could have aided you in battle. Now I'm tracing the path Malenia took, after unleashing the power of the Scarlet Rot during her battle with General Radahn in the Caelid Wilds. I should like to meet her. This vanished woman. I think she's in the north, in the lands that lie beyond the Erd Tree. Now, I'm tracing the path Malenia's passed into the... Ok, gente, está repitiendo el diálogo. Aparentemente ya es todo. Ok, gente, estábamos aquí en colina de vista al Terrárbol, que agarramos todo este camino por aquí, todo derecho hacia el norte, güey, sin pierde. Vamos a llegar al castillo, el castillo sombrío, ok, para encontrar ahí un objeto, un ítem, güey, que nos va a servir para seguir con esta historia, ¿vale? A ver, voy a tratar de no hacer corte aquí, vamos a tratar de entregar lo más rápido posible, agarrar el objeto y vámonos, a ver si me acuerdo por dónde es. Y no me dejo subir. Vamos a buscar otra subida. Puede ser, puede ser. Ahí está caminando su... parte de... Y no está activa la escalera, no está activa la escalera. Super rápido. Agarramos la gracia que está por aquí. Ok, gente, investiguen toda esta área. Tal vez decir por dónde es. Si estas escaleras nos llevan allá, güey. Vale, voy a tratar de no hacer corte porque si este es el camino correcto, para que lo vean más o menos como es, bueno, lo más ideal sería que dentro del área tenemos curas, avanzamos y nos vamos a la izquierda, güey. No hay que bajar, gente, porque luego la verdad no sé, bueno, no he visto cómo regresar, cómo volver a ir. Vamos full izquierda, full izquierda, que aquí
No hay nada. Ok, aquí un caballero de estos está un poquillo difícil. Ok, gente, después de matarlo vamos a este baúl y tenemos el prótesis de Valquiria, ¿vale? Es una prótesis de Valquiria. Ok, gente, regresamos, vamos a ver si está aquí. Sí, sí, aquí sí. I'm tracing the path she's passed into the land. Ya lo vimos, ¿no? Vamos a entregar la prótesis de la Valquiria. Giving me this arm. Thank you. I am in your debt yet again. I think if the arm serves well enough, it might be possible for me to wield a sword again. If the arm serves well enough, it might be possible for me to wield a sword. Perhaps then I can aid you in battle. Ok, gente, ahora nos vamos a dirigir hacia esta aldea que se llama Domínula, aldea de Molino de Viento, gente. Miren, está justo hasta el norte, por aquí cerca de la capital. No tengo ningún punto de gracia, así que me va a tocar ir a caballo, pero aquí está, ¿vale? Vamos a ir ahí. Y allá vamos. Vamos a subir hasta arriba. Gente, nos da despellejador de pie de Dios y ¿qué sería eso? Un encantamiento, ¿no? Que descansamos y aquí está, aquí buscamos, aquí está, gente. A ver, vamos con ella. We meet yet again. The arm you gave me truly is a thing of wonder. It feels just like my own. Even handling a sword. Perhaps it is foolish to say this to you of all people, but I am sure of my skill with the sword. Thus, I would have you call upon me in battle, should you ever have the need. I would have you call upon me in battle. It is the only... Ok, gente, ahora estamos en la gracia perdida del Valle Nevado Antiguo, gente, ok. Aquí salimos del elevador, ¿vale? Agarramos todo el caminito y llegamos aquí, Valle Nevado Antiguo, ok. Aquí la tenemos una vez más, vamos a ver qué dice. To think we'd meet in such a place. What could your purpose possibly... No. I know well enough who you are. And what I know is good enough for me. Call upon me again, in battle, should you have the need. I'm searching for a fort to the north of the ruins. I heard the master of the fort was given a medallion that allowed him to visit the Halig tree. Indeed, I believe that is where Malenia will be found. The Halig tree is hidden somewhere in these northern lands. I'm searching for a fort to the north of the ruins. I heard the... Ok, vale, ahí nos está hablando del medallón oculto. Ok, vamos a ver qué más. Ya nos está repitiendo el diálogo exactamente. Así que vamos a ver qué prosigue. Ok, gente, estamos exactamente después de encontrar el medallón oculto y
pasar todo el campo nevado y así. Ok, nos vamos a ir hasta esta gracia que se llama sala de oración, gente. Ok, estamos en la sala de oración en el santo árbol, ok. Y aquí tenemos a nuestro amigo una vez más, a ver qué nos dice. Again we meet. I can only surmise our purposes are aligned. In which case, allow me to explain myself. I am of Malenia's blood, but in what capacity I know not. I could be sister, daughter, or an offshoot. Whatever the case, though, I am certain of a kinship between us. There is something I must return to Malenia. The will that was once her own. The dignity. The sense of self. That allowed her to resist the call of the Scarlet Rot. The pride she abandoned. To meet Radan's measure. There is something I must... The will that was a dignity. Escarlata, a ver. There is something... The will that was a dignity. The sense of self. Ok, ya nos está repitiendo lo mismo. Ok, gente, estamos avanzando aquí en el terra árbol. O el santo árbol, mejor dicho, ¿no? El santo árbol se llama, ok. Estamos aquí en Malenia. Ok, no es aquí. Muro interior. Claro, del Elfael. Muro interior de Elfael, gente. Ok, una vez en esa gracia perdida, pues vamos a avanzar. Como si fuéramos rumbo hacia el boss. Ok, no es por acá. Vale. Es por aquí, gente. Ya estamos infectados. Con cuidadito, bueno, no vayamos a morir. Ok, vamos a curarnos. Mata este bicho. Seguimos, gente. Ok, vamos a ver qué es lo que hay ahí, güey. Que esta enfermedad, güey, baja muchísimo, güey. Wow. Muchísimo, Que me da una semilla dorada, güey. Voy a morir, eso es más que seguro, güey. Vamos a morir. El equipo. Vamos a recuperar nuestras runas, que no son mucho, la verdad, son poquitas. Ok, aquí nos va a aparecer una marca, güey. De hecho hay dos marcas, no sé qué cosa. Invocación para ayudar a Millicent. Recibir invocación para desafiar, güey. ¿Qué hago? Ok, me han puesto una paliza. Vamos a ayudarla, vamos a ayudarla.
Están fuertísimas, están muy fuertes, güey. Vamos a ver cómo rueda. Regresando la estamina, tratando de darle un golpe, güey. Está muerta. Eran sus hermanas. Ok, insignia podrida de espada alada, gente. Ok, vale, a ver, esa la conseguimos aquí, gente, en el santo árbol. Vale. Justo donde sale este bicho. Oh, hello. Thank you for lending your hand. Without your help, I could not have defeated that quartet. I feel as if I've been in your debt from beginning to end. Thank you. With your help, I was able to live as my own person, if only in passing. But this is where things end. I pause to even tell you, but Hasta aquí I hemos took llegado. out the Se va a needle morir. myself. Tell whoever put you up to this that if I am to flower into something other than myself, I would rather rot into nothingness as I am. Please, let me pass alone. The scarlet rot writhes now, worse than ever. Soon, I won't be more than a mound of flesh, curse-laden. Untouchable. I wouldn't want such a thing to bring you harm. Please, the scarlet soon, curse-laden. I wouldn't want some... Ok, gente, hemos regresado después de un rato. A ver, ¿qué pasa? Aguja de oro sin aleación, gente. Es que no sé la verdad para qué sea eso, güey. A ver. Está en llaves. Aguja de aleación, rodamiento y algo. La aguja, güey. Vamos con Malenia a ver si pasa algo. Ah, aquí está la aguja, gente. Devolver aguja de oro sin aleación. Aguja de Micaela. Y piedra sombría dragónica de Herrería. ¿Okay? Bueno, gente, pues nos acaba de dar esos objetos aquí, justo donde está Malenia, el boss. Después de matarla, entregamos la aguja y listo. Estamos llegando a la choza del anciano, a ver qué dice. Millicent, my daughter, why would you take out the needle? You were so close, so very close to becoming the fairest of all flowers. Would you disown us too, as your mother did? We children of the scarlet rot. Millicent, Malenia,
do you detest us so utterly? Millicent, Malenia, do you detest us so utterly? Millicent, Malenia, do you detest us so utterly? Bueno, gente, pues creo que hasta aquí llegamos con esta quest de Millicent. La verdad es que pues nos da unos ítems para conseguir el 100% del juego. Y solamente así los podemos conseguir. Sale, gente, nos estamos viendo. No olviden, estamos en Facebook Gaming todos los días. Como Banjerry TV, Banjerry con el 3. ¿Alguna duda con algún objeto o algún paso de esto? No olviden dejarlo ahí en los comentarios, gente. Y pues con gusto les voy a responder lo más rápido que pueda. Lo mucho que he demorado es 1 o 2 horas. Pues sale, gente, nos estamos viendo. Hasta luego, bye.